Dobar dan vam želim. Ovo je drugi video u nizu o izradi backupa. U prvom sam videu govorio kako u samo jednu datoteku možete pohraniti sav sadržaj iz klavijature. Međutim, u nekim slučajevima takav pristup neće biti dobar. Takva situacija se događa kada Genos želimo nadograditi na verziju 2.0 ili više. Pored ovoga, ponekad se iz nepoznatih razloga javlja poruka da postoji previše datoteka u nekoj mapi. Provjerio sam i ne postoji mapa koja ima više od 2500 fajlova, a toliko je maksimalno dozvoljeno. U ovim slučajevima možemo izraditi sigurnosnu kopiju, ali na nešto drugačiji način. Napravit ću više manjih datoteka i u svakoj od njih će se nalaziti jedan segment. Tako ću imati jedan backup za ritmove, jedan za multipadove, jedan za songove i tako redom. Da vidimo kako izgleda taj postupak. Stavljam USB stick u klavijaturu i prvo ću ga formatirati. Time ću naravno obrisati sve podatke s njega. Preko izbornika dolazim do prve tri opcije koje ću pohraniti na USB stick. Na polju System odabirem Save i tako se kreira jedna datoteka u kojoj su pohranjeni svi podaci o namještenju klavijature. To su recimo promjene koje sam napravio u utility meniju, ali s ovim ću spremiti još neka sistemska podešavanja. Malo detaljnije o ovom segmentu pričat ću na kraju videa. Na isti način radim i za MIDI, a s trećom zadnjom opcijom pohranjujem user effect. Ovdje su pohranjene sve postavke za mikrofon, vokalist, user effect, master kompresor ili master equalizer. Dakle, sada imam 3 datoteke koje su spremljene na USB stick. Drugi dio backupa ću odraditi metodom copy-paste. Prvo odlazim do multipadova koji se nalaze u useru klavijature, sve ću ih označiti i onda kopirati u mapu koju sam kreirao na USB sticku. Trajanje postupka ovisi o količini materijala. Na isti način radim i s ostalim segmentima i za svaki od njih izrađujem mapu u koju ću kopirati sadržaj. Ovaj postupak treba napraviti samo za one sadržaje na kojima ste sami radili, koje imate u useru. Recimo, ako ne koristite chord looper, jednostavno ga preskočite. I na kraju postupka imate na USB sticku sav materijal koji je posložen u posebne mape. Ovaj parcijalni način izrade backupa ima svojih prednosti i dobar je kada želite spremiti samo jedan dio materijala. Prednost ovakve izrade backupa je i to što možete sadržaje pregledavati na računalu. I tako imate bolji pregled onoga što se nalazi u mapama. Postupak koji sam opisao vrijedi za sve Yamahine aranžere i radi se na isti način. Sučelje može izgledati nešto drugačije, ali to ovisi o modelu klavijature. Glazbenici koji sviraju Genos, kopiranje ne moraju raditi samo na USB stick. Ako pokrenu USB storage mode, mogu jednostavnije i brže prebaciti sve podatke na računalo. Ovaj postupak možete vidjeti na videu, a link se nalazi u gornjem desnom uglu. Ako se spremate nadograditi Genos na verziju 2.0 ili više, trebate znati par stvari. Nadogradnja neće obrisati registracije, ritmove, songove, multipadove i sve ostale sadržaje koji se nalaze u useru.
No bez obzira na to, prije nadogradnje poželjno je napraviti backup ovog materijala. Međutim, postoji jedan važan detalj koji trebate imati na umu prilikom nadogradnje. Backup sistema koji ste napravili na starom sustavu ne može se iskoristiti na verziji 2.0. Ova podešavanja treba ponovo odraditi i ručno ih mijenjati jednu po jednu. Vrijednosti koje će se obrisati, to jest koje će se postaviti u inicijalno stanje, možete vidjeti na uputama i prikazane su na tablici od strane 82. Promjene koje ste radili na starom operativnom sustavu trebate ponovo prilagoditi. Da ih ne bi zapisivali na papir, praktičnije je napraviti screenshotove fotoaparatom. Dobro je znati da neke od ovih podešavanja možemo pohraniti u registraciju i na taj način napraviti njihov backup. Evo, ja ću to učiniti za Live Control i Assignable Button, jer ovdje ima mnogo detalja koje treba memorirati. Ovu ću banku pohraniti na root USB-a, a nakon nadogradnje samo ću napraviti restore jednim klikom. I za kraj videa napravit ću kratki rezime. Backup Yamahinih aranžera se izrađuje na dvije razine. Prva je vezana uz Expansion memoriju i nju radimo na računalu u aplikaciji Yamaha Expansion Manager. Druga razina se odrađuje na samoj klavijaturi preko gumba Restore. Analogno tome imamo dvije glavne datoteke. Prva je Expansion Pack Installation File i s njom ćemo popuniti Expansion memoriju, a druga sa nastavkom BUP u sebi sadrži sva podešavanja klavijature i cjelokupan sadržaj usera. Međutim, ne moramo uvijek i isključivo koristiti ove dvije datoteke za restore. Kao što ste vidjeli u ovom videu, mi možemo manipulirati i njihovim pojedinim dijelovima. Tako ćemo za instalacijski fajl koristiti više različitih projekt datoteka, a sigurnosnu kopiju koja je pohranjena kao BUP možemo rastaviti na više pojedinačnih mapa. Nadam se da je video bio koristan i da vam je pomogao u razumijevanju ove teme. Vidjeli ste da izrada backupa nije komplicirana, treba ju raditi redovito, a prije nadogradnje operativnog sustava je treba napraviti obavezno. Preporuka je da se u arhivu uvijek nalazi par starijih kopija, a ne samo onaj posljednji. Pogledajte još par mojih videa koji su vezani uz ovu temu i slobodno komentirajte i pitajte ako vas nešto zanima. Ovo bi bilo sve za danas, hvala vam na gledanju, a do idućeg susreta primite pozdrav od Kaspera.